रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का खैर मकदम कर रहा हूँ अपने इस चैनल पर, जहाँ पर आज हम टॉपिक उठाने जा रहे हैं हिस्ट्री का, और अनुमान रहेगा एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इस टॉपिक को उठाने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, और जो जनरल हम रीज़न कहेंगे वो है हमारे जो स्टूडेंट्स नए नए होते हैं, जो रिसेंटली ज्वाइन किए हुए होते हैं, 6th या हम कहेंगे 7th 8th तक जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो हिस्ट्री तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं और ये हमको कहाँ ले जाएगी। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं उनको कहना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम, सो स्टे ट्यून्ड। अगर हम जनरली देखें हिस्ट्री की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, तो हिस्ट्री की जो मीनिंग है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से निकला है। एक्चुअली दिस हिस्ट्री खुद एक इंग्लिश वर्ड है, और ये जो इंग्लिश वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से निकला है जो है हिस्टोरिया, और जिसकी मीनिंग है इंक्वायरी, रिसर्च, और वी कैन से इन्वेस्टिगेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप ये भी कहें कि दैट द हिस्ट्री इज द नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, और वी कैन से दैट द इन्वेस्टिगेशन बेस्ड नॉलेज इज नोन एज हिस्ट्री, दोनों में से कुछ भी कहिए तो हिस्ट्री कहलाएगा। बट जनरली हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो माना जाता है कि हिस्ट्री में हम पास्ट को स्टडी करते हैं। हिस्ट्री में हम किसको स्टडी करते हैं? पास्ट को। चलिए, ये बात तो सही है कि हिस्ट्री में हम पास्ट को स्टडी करते हैं, बट फ्रॉम टुडे यू हैव टू कीप इन माइंड वन मोर थिंग, दैट वी स्टडी अबाउट आवर पास्ट बट ओनली हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट इवेंट्स। हम पास्ट के बारे में तो यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट इवेंट्स। आज से आप याद रखेंगे, पास्ट के बारे में तो हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, बट इन पास्ट वी स्टडी ओनली दोज इवेंट्स which have some historical importance, or we can say which were historically important at that time, and जिनकी कोई रेलिवेंस आज भी हमारे लिए कुछ वो मायने रखते हो, उन्हीं चीज़ों को हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और आपने सुना होगा ये जो हिस्ट्री है स्टार्ट किसने की थी, इसकी राइटिंग, उसका नाम यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कौन था? हेरोडोटस is known as the father of history। ये भी कुछ चीजें हैं जो बिगनर्स के लिए बहुत ही अहम है। इसके साथ साथ हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ते हैं? हिस्ट्री को जो हम पढ़ने का तरीका जो दिया गया है वो है इसका ट्रिपार्टाइट डिवीजन। ट्रिपार्टाइट डिवीजन से मुराद है कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में पढ़ा जाता है। पहला पार्ट, ये भी मैक्सिमम को पता होगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीजें हम ऐड करते जाएंगे। पहला पार्ट जो हम पढ़ते हैं वो एंशिएंट कहलाता है, और जो दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं वो मेडिवल कहलाता है, एंड द थर्ड पार्ट इज नोन एज मॉडर्न। एंशिएंट की अगर बात की जाए, ये किस रेंज में आता है, यानी हम एंशिएंट कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ते हैं, ये हमारे लिए अब मसला है। ये तो आपको पता है ट्रिपार्टाइट डिवीजन दिया गया है, लेकिन किस डिवीजन को कहाँ तक पढ़ा जाता है ये भी पता होना चाहिए ना। आज हम ये पॉइंट भी अपनी नॉलेज में ऐड कर देंगे। एंशिएंट को पढ़ा जाता है बिगनिंग से लेकर 647 AD तक। अगर बिगनिंग की बात की जाए तो बिगनिंग कहाँ से हो रहे हैं? भाई देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये जो बिगनिंग है आप स्टोन एज याद रखिएगा, और जो 647 AD यहाँ पर पर्टिकुलर डेट मेंशन किया गया हुआ, ये क्यों किया गया है मेंशन, है ना मसला? इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि ये वही डेट है जिस डेट पर हर्षवर्धन, जो कि एक पावरफुल हिंदू रूलर था, पुष्यभट्टी डायनास्टी का, या हम कहेंगे वर्धन डायनास्टी का, या आप कहिए जो पोस्ट गुप्ताज थे उनका जो
زوال آیا نا اسی کے بعد آیا. دیٹ از وائی ہسٹورینز نے اس پوائنٹ کو رکھا ہے اینڈ پوائنٹ کس کے لیے, کس پیریڈ کے لیے, اینشنٹ کے لیے. ہرش وردھن کی ڈیتھ ہوتی ہے. اب ہے ہمارے پاس دوسرا سٹیج جو کہلاتا ہے میڈیول. میڈیول جنرلی سٹارٹ ہوگا 647 سے لے کر, یعنی ہرش وردھن کی ڈیتھ سے لے کر بیٹل آف پلیسی تک 757. اب پاورفل ہندو رولر کی ڈیتھ ہو رہی ہے, اس کا مطلب ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے وہاں پر, ویکیوم ایک سپیس وہاں پر آ گئی ہے. تو اس سپیس کو اس کے بعد فل کرتے ہیں جو مسلم انویژن ہوتا ہے انڈیا پر, وہ اس کو فل کرتے ہیں اور 757 تک ان کا دبدبا رہتا ہے. دیٹ از وائی دس پیریڈ از نون ایز دا میڈیول انڈیا. آفٹر دیٹ وی ول ڈسکس ان فیوچر دا ماڈرن انڈیا. ماڈرن انڈیا 757 اے ڈی سے لے کر سٹارٹ ہوگا پریزنٹ تک. اور یہ جو ماڈرن انڈیا ہے اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے, اس کو کیوں اس ٹائم پیریڈ کے دوران پڑھا جاتا ہے, کیونکہ آفٹر بیٹل آف پیلس سے جو کولونیل پاور انڈیا میں آئی تھی, برٹشرز جو یہاں پر آئے تھے, وہ فرام ٹریڈرز ٹو اب رولرز بن گئے تھے. We can say that in the beginning they were traders, they used to trade with India, they used India as a colony, but now they use India as their own territory, they treat it as their own territory, but the only difference was that they used to exploit this colony. Okay, clear ہو گیا. یہ چیزیں بیٹا آپ کو ہسٹری میں دیکھنے کو ملے گی, ہسٹری میں پڑھنے کو ملے گی. بٹ ان ہسٹری ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز انکلوڈ کرنے کے لیے وی نیڈ آتھینٹک پروفس. Without any proof, we cannot include anything in the history. So ان میں سے اگر کوئی بھی ہسٹوریکلی امپورٹنٹ ایونٹ ہے, اتنا ہسٹوریکلی امپورٹنٹ ایونٹ ہونے کا ہم کہیں گے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اس کے پاس کوئی آتھینٹک پروف نہیں ہوا. کیونکہ اگر آتھینٹک پروف ہمارے پاس نہیں ہے اس ایونٹ کو پروو کرنے کے لیے, تو وہ من گھڑت کہانی مانی جائے گی. دوسری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ہسٹری میں جو ایونٹس ہیں ان کو کرونالوجیکلی پڑھنا اور درج کرنا اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ ہوئی دوسری بات. تیسری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے یہاں پر ہسٹری کے ریگارڈنگ, وہ ہے جو ہمارا ہسٹری ہے, یہ ہم کو 3 کوشچنز کے جواب ڈھونڈ کر دیتا ہے. وہ ہے وائی, وین اینڈ ہاؤ, کب, کیوں اور کیسے. سو اسٹوڈنٹس, اگر آپ کا من کرے, آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو اچھی ہے, آپ کے لیے ہیلپ فل ہوئی کسی اینگل سے بھی, تو آپ کو کیا کرنا ہے, سمپلی آپ کو کامنٹ میں لکھنا ہے کہ ہمیں اور پڑھنے کو چاہیے. سو آفٹر دیٹ آئی ول ٹرائی ٹو برنگ اے نیو ویڈیو فار یو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.